বিকশিত ভারত জি আইন 2025-এর ফলে ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতি আরও সমৃদ্ধ হবে বলে দাবি করলেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্ব ভারতের উন্নয়নে এই নয়া আইন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে তার দাবি। আগরতলার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে জনপ্রতিনিধি সম্মেলন শেষ হওয়ার পর সাংবাদিক বৈঠক করে বিকশিত ভারত জি আইন 2025 নিয়ে বিরোধীদের সমালোচনার জবাব দিলেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাকে পাশে বসিয়ে প্রতিশ্রুতি দিলেন নয়া আইনের মাধ্যমে রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরো শক্তিশালী করার। কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রক ত্রিপুরার কৃষকদের অত্যাধুনিক উপায়ে কৃষি কাজ করার ক্ষেত্রে সব রকম সহায়ক করবে বলে জানিয়ে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, খুব তাড়াতাড়ি কেন্দ্রীয় কৃষি দপ্তরের আধিকারিক, শীর্ষ স্তরের কৃষি বিজ্ঞানী, কৃষি বিশেষজ্ঞদের একটি দলকে ত্রিপুরার পাঠানো হবে। ওই দলের প্রতিনিধিরা রাজ্যের কৃষি দপ্তরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে মাটি পরীক্ষার পাশাপাশি অল্প জমিতে কোন কোন জিনিস চাষ করা বেশি টাকা কৃষকরা রোজগার করতে পারবেন তার দিক নির্দেশ করবেন। পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন উৎপাদিত পণ্য যাতে দেশ তথা বিশ্বের বাজারে ধরতে পারে তার চেষ্টা করা হবে। এভাবেই কৃষকদের রোজগার বাড়ানোর সব রকম প্রচেষ্টা চলবে। এখানকার আনারস ও সুগন্ধি লেবু তো এখনই রপ্তানি হচ্ছে, তা আরো বাড়ানোর চেষ্টা হবে। সেই সঙ্গে আগর ও রাবার চাষ করে যাতে আরো রোজগার বৃদ্ধি করা যায় তা দেখা হবে। সেই সঙ্গে জোর দেওয়া হবে পশুপালন, মৎস্য উৎপাদন ও মৌমাছি পালনে। এর পেছনে মূল লক্ষ্য হলো প্রান্তিক শ্রেণীর কৃষকদের রোজগার বাড়ানো। সেই সঙ্গে ত্রিপুরার প্রতিটি মানুষ যাতে পাকা ছাদের নিচে বসবাস করতে পারেন তাও সুনিশ্চিত করা হবে प्रधानमंत्री आवास योजनार अधीने। लेकिन हमने तय किया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ICR मतलब हमारे जो टॉप के साइंटिस्ट है, अनुसंधान की संस्था है, उसकी वैज्ञानिकों की एक टीम, कृषि विशेषज्ञों की एक टीम भेजेगा जिसमें हमारे भारत सरकार के कृषि विभाग के अफसर भी शामिल रहेंगे और मुख्यमंत्री जी जो अफसर तय करेंगे वो सम्मिलित रहेंगे। यहाँ की मिट्टी, उसका परीक्षण, यहाँ की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस, यहाँ पानी और बाकी चीजें देख के त्रिपुरा की एग्रीकल्चर का रोड मैप और क्या हो उस पर विचार विमर्श करके अपनी रिपोर्ट देगा और इस रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री जी फिर उस रोड मैप को तय करेंगे। उस अवसर पर मैं भी आऊंगा तो एक और सुनियोजित ढंग से किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ के फल अभी मैंने देखा तो हमारा पाइनएप्पल का तो जवाब ही नहीं है कुछ। मैंने यहाँ आलू देखे अलग तरह के, यहाँ का नींबू अभी भी एक्सपोर्ट हो रहा है, सुगंधित नींबू है यहाँ का। मैं सारी चीजों के विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन इसको और बेहतर हम कैसे कर सकते हैं। और एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब है छोटी जोत के किसान है हमारे, लैंड होल्डिंग काफी कम है, तो वो कैसे ज्यादा लाभ कमा पाए। तो केवल खेती नहीं, खेती के साथ साथ अभी एक एग्री बेस्ड एग्रीकल्चर का भी कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर की बात है, चंदन की बात है, तो पेड़ों की खेती करके भी ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है। इंटरक्रॉपिंग हो सकती है, उनके साथ पशुपालन, बकरी पालन, जहाँ तालाब वगैरह हो मछली पालन, मधुमक्खी पालन जैसे कई काम जोड़ के छोटे किसान को भी ज्यादा आमदनी हो, उस दृष्टि से प्रयास किया जाएगा। RKVY का जो पहले से बजट सैंक्शन था उसमें और यहाँ के अच्छे काम को देखते हुए इसी साल बचे हुए समय में, क्योंकि अब तो थोड़ा ही समय बचा है, फरवरी या मार्च तक ये वित्तीय वर्ष खत्म हो जाएगा, लेकिन 60 करोड़ रुपए की राशि और हम RKVY के अंतर्गत त्रिपुरा के लिए स्वीकृत कर रहे हैं ताकि 31 मार्च तक ये काम पूरे करें। अगले साल जो भी उनका फिर से एक आकलन करके जो प्रस्ताव आएगा उसको भी स्वीकृत किया जाएगा। दलहन मिशन के लिए भी 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि यहाँ दी गई है दालों के उत्पादन के लिए। और विशेषकर आने वाले समय में त्रिपुरा में कोई भी आवासीय ना बचे। तो अभी उनने जो सर्वे किया है उसमें 2 लाख से ज्यादा मकान अभी ऐसे सर्वे में आए हैं, उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया है, तो सत्यापित संख्या जो भेजेंगे मकान की लगभग 2 लाख के आसपास ऐसा अंदाज होगी। उसके आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के बाकी मकान भी फेजेज में यहाँ स्वीकृत किए जाएंगे, संकल्प के साथ के त्रिपुरा में कोई भी गरीब बिना पक्की छत के। পুরো দেশের পাশাপাশি উত্তর পূর্ব ভারত ও ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলে দাবি করে শিবরাজ সিং চৌহান আরো জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উত্তর পূর্ব ভারতকে অষ্টলক্ষ্মী বলে অভিহিত করেন।
আর সেই মনোভাব নিয়েই এই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও পরিকাঠামো উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে কাজ করা হচ্ছে। এখানকার কৃষি ও হস্তশিল্প সহ সমস্ত বিষয়ের মানোন্নয়নে জোর দেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও আমেরিকার সঙ্গে যে বাণিজ্য চুক্তি হয়েছে তাতে ভারতের বাণিজ্য বহু গুণ বেড়ে যাবে। বৃহৎ বাজারের রাস্তা খুলে যাবে ভারতের সামনে। हमारा भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है और त्रिपुरा का भी, नॉर्थ ईस्ट का भी। प्रधानमंत्री जी ने इसको अष्टलक्ष्मी कहा है और इसलिए कनेक्टिविटी से लेके, यहाँ की एग्रीकल्चर से लेके, यहाँ के कृषि के इतर उत्पादों को भी लेके, यहाँ का हस्तशिल्प हो, यहाँ की कला हो, यहाँ की बाकी चीजें हो, सबको डेवलप करने का काम कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां कम और ज्यादा आती रहती है। अभी जो अमेरिका से भी समझौता हुआ है, यूरोपीय यूनियन से समझौता हुआ, वो बहुत बेहतर हमारा हुआ है। हमारा ट्रेड भी बढ़ेगा, हमारा निर्यात भी बढ़ेगा, दुनिया का बहुत बड़ा बाजार भारत के लिए। মহাত্মা গান্ধীর নামাঙ্কিত মনরেগা আইন বদলে বিকশিত ভারত জি রামজি আইন 2025 প্রণয়নের জন্য বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে কংগ্রেস। এই বিষয় নিয়ে কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, গান্ধী পরিবারের নামে একাধিক প্রকল্প তৈরি হয়েছিল কংগ্রেস আমলে, তাতে সাধারণ মানুষের উপকারের থেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল গান্ধী পরিবারের প্রচারের দিকে। আজ 100 দিনের কাজের প্রকল্প থেকে মহাত্মা গান্ধীর নাম সরানো নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছে কংগ্রেস। কিন্তু এক সময়ে জওহরলাল নেহরুর নামাঙ্কিত নারেগা প্রকল্পের নাম বদলেই মহাত্মা গান্ধীর নামে মনরেগা প্রকল্প চালু করা হয়েছিল। তখন কি তাহলে জওহরলাল নেহরুকে কংগ্রেস অপমান করেছিল? আসলে কংগ্রেস বর্তমানে মিথ্যা ও কুৎসার দোকানে পরিণত হয়েছে, আর সেই দোকানের পণ্যই মানুষকে ভুল বুঝিয়ে বিক্রির চেষ্টা করছে। कांग्रेस ने गांधी जी के नाम पे नहीं, अपने परिवार के नाम पे कितनी योजना बनाई। इंदिरा जी, नेहरू जी, राजीव जी, सैकड़ों योजनाएं इन्हें अपने नाम पे बनाई और इन्हीं ने कांग्रेस पे, इसका नाम था पहले संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के बाद इनने जवाहर रोजगार योजना नाम रखा था। ये जो गांव में मजदूरी देने वाली योजना पहले थी, जवाहर रोजगार योजना का बदल के मनरेगा कर दिया। तो क्या जवाहरलाल जी का अपमान हो गया? फिर मनरेगा से बदल के नरेगा किया, फिर नरेगा से बदल के मनरेगा कर दिया। ये तो कांग्रेस के लोग झूठा बिलाप करते हैं और गलत फहमी पैदा करने। कांग्रेस सचमुच में झूठ की दुकान है, भ्रम का बाजार है और अफवाहों की मशीन है। ऐसी झूठी अफवाहें फैलाने का काम करते हैं जिसपे कोई वजह नहीं। आज हमने सारी चीजें स्पष्ट। নয়া আইন ভিবিজি রামজি 2025 ফলে দেশের গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী হবে বলে দাবি করছে বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ শিবির। অন্যদিকে এই আইনের ফলে ভারতের কৃষকরা ও গ্রামীণ অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে অভিযোগ কংগ্রেস সহ বিরোধীদের। আদৌ নয়া আইনে ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে, না কৃষকরা কৃতদাসে পরিণত হবেন? তার উত্তর রয়েছে সময়ের গল্পে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ ভ্যানগার্ড।